পাঁচটি নতুন ব্যাটালিয়নের 2551 জন আসাম পুলিশ কমান্ডো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিতে পাসিং আউট প্যারেডে অংশ নেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বিশেষ আইন প্রয়োগকারী ইউনিট, যেহেতু নতুন আসাম পুলিশের কমান্ডোরা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আসাম পুলিশ উভয়ের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছেন। গুয়াহাটির সনসাজাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কমান্ডোরা মার্শাল আর্ট, অপহৃত উদ্ধার, যুদ্ধের দক্ষতা, বিদ্রোহ বিরোধী অভিযান, সাহসী অভিযান, যেমন চপার থেকে ছিটকে গিয়ে উদ্ধার অভিযানকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহসী অভিযানের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। মূল বক্তৃতা প্রদান করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চ্যালেঞ্জিং সময়ে শক্তিশালী বাহিনী এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করার জন্য আসাম পুলিশের প্রশংসা করেন। শাহ বলেন, আসাম পুলিশ গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। আজ 2551 জন নতুন নিয়োগকারী আসাম পুলিশে যোগদান করবে। আমি আশা করি এটি নতুন শক্তি ও সাহস যোগাবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে শান্তি যে স্থায়ী হয়েছে তা নিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তার বক্তৃতায় বলেন, কমান্ডো ব্যাটালিয়ন এখন মোকাবিলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে যুদ্ধ অভিযান এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য। আমি আশা করি কমান্ডোদের জন্য আসাম পুলিশের মান বাড়বে। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का भी स्वागत करना चाहता हूँ। विशेष तौर पर आज पास आउट हो रहे हमारे कमांडो सहयोगियों के परिजनों को बधाई देना चाहता हूँ एवं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। आर्मी के सभी अधिकारियों एवं प्रशिक्षण स्टाफ का भी स्वागत एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे हीरे जैसे जवानों को कमांडो के रूप में तराशने का कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया है। অসমবাসীৰ বাবে আজি এক ঐতিহাসিক দিন। আজি আমি আটায়ে এক বিৰল আৰু ব্যতিক্ৰমী দীক্ষান্ত পেৰেডৰ সাক্ষী হ'ম। অতি উচ্চ খাপৰ আৰু কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰা অসম আৰক্ষীৰ 2551 গৰাকী কমাণ্ডোৱে আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁলোকৰ অটল উদ্যম, দক্ষতা আৰু উজ্জীৱিত শক্তি। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে এই অনুষ্ঠানক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। মই দীক্ষান্ত পেৰেডত অংশ লোৱা शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये 5 नए कमांडो बटालियन जिनका ट्रेनिंग सेना के माध्यम से हुआ है और अभी मैं इनकी परेड का निरीक्षण कर आया हूं। बड़े रफ, टफ और कृतनिश्चयी जवान निश्चित रूप से आसाम के सामने आने वाली हर चुनौती का आप सामना करेंगे, उसका मेरा विश्वास है। एक प्रकार से देखें तो आसाम पुलिस ने पूरे भारत में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। विभाजन के समय हुए कौमी दंगे, शरणार्थियों की समस्या, 7 दशक से चल रही घुसपैठ की समस्या, 71 में बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध, अनेक उग्रवादी गुटों की हिंसा और ड्रग तस्करी और घुसपैठ से आसाम हमेशा प्रभावित रहा।